मोर स्टूडेंट शिखला पर गोटे छोटे हॉर्डर नहीं कि ठीक अच्छे आस मुझे तुमको 5,000 टका ट्रेनिंग देवी आस भाई तुम 5,000 टका ट्रेनिंग हेले 10टा पिला ने 50,000 टका तुम पकेट बोले तुम पाखे केही भी ना प्रथम केही भी जगह रखिन तुम क्या रखिन ना तो सपोर्टिंग स्टाफ अच्छा ना तो फैकल्टी अच्छा ना तो कौन अच्छा तुम ज्ञान भी दब कौन ना सी डिस्प्ले चेंज करी माइक चेंज करी स्पीकर चेंज करी बैटरी चेंज करी ये खाली चेंज करी जोटा कि तुमको डे 1 में 2 दिन में देखी ना मात्र 2 दिन काम होता सरला कि दरकार ना से ମୁଁ ତମକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଖାଲିକି କେମିତି ଜଳିବ ଦେଖେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ତ ସେଇଟା କରିକି ବି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତମ ପଛରେ କଲେ ତମ ପକେଟ ପଇଲା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ହାୱା ଯେ ଆସ ଆମ ପାଖକୁ 10,000 ଲେଖା ଶସ୍ତା ଶସ୍ତାର ହିନସ୍ତା ବି ଅଛି ବଟ୍ ଏଠି ତମକୁ ଖାଲି ତ ଆମେ 30 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆସିକି ତମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠୁ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଦଉଛୁ ଏମିତି କୋଉ ସେଟଅପ୍ ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ କା ସେଟଅପ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତମର କିଛି ସେଟଅପ୍ କାର ଯାହା ମାଗୁଥିଲେ ସେ ଦଉଥିଲେ सेकेंड कथा फैकल्टी एटी एते बढ़िया अच्छा क्लास छाड़ी जाऊँ